हैं और ये भाई भी साथ में ही है, भाई साहब भी साथ में है और भाई भी साथ में। इनका बर्थडे है। কমন জিনিসই থাকে না সব। ভারতটাই তো সবাই চিকেনটাই হ্যাঁ চিকেন। খাসি নিতে পারেন, খাসি ভালো আছে। খাসিটা দুইটা, কোনটা ভালো হবে? খাসি ভুট্টা কাবাব, বান্ডা দিয়া, চিকেন কাবাব। ওটা হচ্ছে কিডনি কিডনি। ये भेजा फ्राई है। ये क्या है? इससे सलाद। ये सलाद है। सलाद रायता। ये रायता है, इसको रायता कहते हैं। पराठा है और भेजा फ्राई आया है और इसको खा के हम देखेंगे कैसा टेस्ट है। ये बकरे का है, कुछ और मत समझना। देख देख देख। Do you start? ये पराठा लिया। ये भेजा फ्राई लिया। तीन प्लेट जूस पीने आए हैं यहाँ। जूस लेमन जूस, लेमन ही लेमन टी। बर्थडे है तो केक कटवाने के लिए दुकान खुलवाई अभी अभी। तो देखते हैं केक मिलता है कि नहीं या ले पाते हैं कि नहीं। Back in India, how much would be the price of a cake like this? It's around 150 rupee. This and this kind of size. Yes, 150. Oh, very cheap. In my city, I don't know about another city maybe. No, even if it is in other city, it could be highest 200 rupees. Most and most 300. Not more than that. And 300 you have get bigger cake. So you can understand expense now, I guess. Here is like in rupee 500 rupee, right? 600 taka. So we are ready to go. It's mostly done manually, so I guess it needs very good of patience and also very good skill for it.
वो केक पे नाम लिख रहा है भाई का। फाइनली केक मिल गया है, उन्होंने ले लिया है। देखते हैं काटते कहाँ पे। इंडियन इंडियन। तो ये कार्जन हॉल के सामने आ गए हैं और भाई का यहाँ बर्थडे केक काटेंगे। खूबसूरत सा दरवाज़ा है कार्जन हॉल का। नईम भाई भी आ गए हैं और उनके दोस्त भी आ गए जिनके साथ मैं ठहरा हुआ हूँ। यहाँ बर्थडे केक कटने वाला है। इन्होंने मुझे बहुत घुमाया आज। हाँ वेरी मच। नईम भाई फुल सेट। नाउ वी कट अ केक। केक कट गया, बर्थडे मना लिया भाई।